हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजी पाठशाला। आज आम क्लास 8 जो गणित प्रकाश बही रही तार पंचम अध्याय संख्या खेल यार शेष क्वेश्चन आंसर माने पेज नंबर 132 क्वेश्चन आंसर आम ए करवा। क्वेश्चन कौन दी एक नंबर जदि 31Z5 9 गोटे गुणितक एवं जेड गोटे अंक हेले जेड रो मूल्य केते हेबो कहीं यार दुईटी उत्तर अच्छी बुझाओ से आमको एटा करने कही। तो आम ए एक नंबर उत्तर लिखा तो आम उत्तर लिखा आम लिखा कौन 9 विभाज्यता नियम अनुजाई जदि कौन सी संख्यार अंक गुड़िकर समष्टि 9 द्वारा विभाज्य हुए तेबे से संख्याटी 9 द्वारा विभाज्य हेबो। एठारे संख्याटी 31Z5 अच्छी तो अंक गुड़िकर समष्टि केते हेबो ना 3 + 1 + 5 + z इक्वल टू केते तो 5 3 8 1 9 हो जिवो तो 9 + z यही समष्टि तो 9 + z निश्चित भाव में 9 एक गुणितक हेबा उचित जेहेतु जेड एकक अंक विशिष्ट संख्या 0 1 2 3 4 5 9 तेणु संभाव्य परिस्थिति गुड़िक है तो संभाव्य परिस्थिति गुड़ी कौन है तो प्रथमटा आम लिखिपर 9 + z इक्वल टू 9 हुए तेज जेड मूल्य आम 0 नहीं पार आ सेकेंडटा आम कौन कर जदि 9 + z इक्वल टू 18 हुए तेज जेड मूल्य आम 9 नहीं पार तो जेड मूल्य 0 कि 9 हो पारे तेणु 3105 बा 3195 उभय संख्या 9 द्वारा विभाज्य। आमर संख्याटा जो नाला कि ये जो आम जो संख्याटी रही के रही जेड रही तो जेड घर आम के बस पार आइदर 0 ना 9 तो नुआ संख्या के 3105 ना 3195 बुझीपार। अच्छा एबे आम 2 नंबर को जीवा। 2 नंबर कही आशीष कहूँ मु नहीं गोटे संख्या को 12 द्वारा भाग कले भागश 8 होता है मु 12 गुणितक ठारू 4 कम थिबा आउ एक संख्या निए यही दुईटी संख्यार जगफल सर्वदा 8 गोटे गुणितक हेबो तार उक्ति को परीक्षा कर एवं तुम्हें नहीं सिद्धांतर यथार्थर दर्शाओ। तो एबे देखिबा यार उत्तर तो आम कौन लिखा ना 12 द्वारा भाग कले 8 अवशेष रोथुवा एक संख्या ताना आम ताको लिखिपर 12k + 8 जो k > इक्वल टू 1 सेपरी 12 एक गुणितक 4 कम थिबा अन्य एक संख्या 12k - 4 सेटा अधिक थिला बोली 8 कम थिला बोली -4 बर्तमान सेमानकर समष्टि तो समष्टि केते हिजिवो ना 12k + 8 + 12k - 4 तो सब जोग कर देने केते हिजिवो ना देखो एठी 12k एठी 12k तो 12 * 24k प्लस एटी 8 एटी -4 8 4 गले 4 तो आम लिखिपर के मूल्य आम के आम के मूल्य के ये 24k + 4 रही आपको आम लिखिपर ना 8 × 3k माने 8 3 24 8 × 3k + 4 लिखिपर तो आम देखिपुँ जे एठारे 4 अवशेष रोचे तेणु यह कहुपर जे यही समष्टि 8 एक गुणितक नुहे स्नेह दाबी भूल अटे। 3 नंबर कौन कौची केतेबेले 3 दुईटी गुणितकर जगफल 6 गोटे गुणितक हेबो एवं केतेबेले हेबो नाही समस्त संभाव्य परिस्थिति को विचार को नहीं एथमे साधारण सिद्धांत निर्णय कर यहाँ कही। तो बर्तमान आम 3 नंबर उत्तर लिखा तो देख आम लिखिपर 3 गुणितक गुड़िक है 3 6 9 12 15 18 सेमती आम जदि गोटे कम करवा प्रथम जो 3 गुणितक 3 + 6 तो केते 9 तो ये 6 गुणितक नुहे तो तापर जदि आम ना 6 + 9 तो इक्वल टू 15 हे ये 6 गुणितक नुहे तापर जदि आम ना 3 + 9 इक्वल टू 12 तो ये 6 गुणितक 6 + 12 इक्वल टू 18 ये भी 6 गुणितक तो ये दुईटी संभाव्य क्षेत्र अच्छी ताहले आमे कहि परिबा जदि उभय संख्या अजुग्म हुए तेबे समष्टि 6 एक गुणितक हेबो आ जदि उभय संख्या जुग्म हुए तेबे समष्टि 6 एक गुणितक हेबो बुझि पारलो 3 नंबरटा। अच्छा हो एबे 4 नंबर देखिया कोन कहिची 4 नंबर लिली कहूची मो पाखरे गोटे संख्या अछि जहाँ 9 द्वारा विभाज्य
ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଅଙ୍କକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ କହିଛି 4 ନମ୍ବର ଆଇ, 9ର ଯେକୌଣସି ଗୁଣିତକ ପାଇଁ ଏକ ଗାଣିତିକ ଅନୁମାନ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କର। 2i କହିଛି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ 9ର ଗୁଣିତକ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ କି? ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ହେବ କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା। ତ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲୁ ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କେମିତି ନା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନିଅନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୁଁ ନେଲି 1 8 18। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯଦି ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ଏହାର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଆମର ଲେଖୁଥିଲେ 1 8 18, ତାକୁ ଓଲଟି ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 8 81। ତାହେଲେ 81 କି ସେଇ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ, ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ କେତେ ଆସିବ 8 + 1 = 9। ଏହା ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତ 2i ସେମିତି କ'ଣ କହିଥିଲା ନା 9ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଣିତକ ନିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଲେଖିପାରିବା। ସେମିତି ଆମେ 9ର ଏକ ଗୁଣିତକ ନିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ କେତେ ନେଇଛେ 37 ନେଇଛେ। ତ 37 ଅଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ 2 + 7 = 9, ମାନେ ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ। ତେଣୁ ଏହା 9ର ଏକ ଗୁଣିତକ। ଯଦି ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା, ନେଇଥିଲେ 37 ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ 7 2 72 ହେବ। ତ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗଫଳ ସେଇ 9 ହେବ, କାହିଁକିନା 7 + 2 = 9। ତେଣୁ ଇଏ 9ର ଏକ ଗୁଣିତକ। ଅତଏବ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଲେଖିଲେ 9ର ଗୁଣିତକ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର କହିଛି ଯଦି 4 8a 2 3b 18 ଗୋଟିଏ ଗୁଣିତକ ହୁଏ ତେବେ a ଓ b ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଲେଖ। ଯୋଡ଼ା ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଆନ୍ସର କରିବା 5 ନମ୍ବରର। ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ 4 8a 2 3b ହେଉଛି 18 ଏକ ଗୁଣିତକ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟା 18 ଗୁଣିତକ ହୁଏ ତେବେ ତାହା 2 ଏବଂ 9ର ମଧ୍ୟ ଗୁଣିତକ ହେବ। କାହିଁକିନା ଦେଖ 9 2 18, 2 9 ହେଉଛୁ। ତ 4 8a 2 3bର ଅଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ, ମାନେ ସବୁ ଯୋଗ କରିଦେବା। ତ 4 + 8 + a + 2 + 3 + b ତ ଯୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ 8 4 12, 12 2 24 17। ତ 17 + a + b ହେବ। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ a ଆଉ b ଏଟା ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଧରାଯାଉ a = ମୁଁ 1 ନେଇଛି, b ପାଇଁ 0 ନେଇଛି। ତ ଏହା ଲେଖିଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର କେତେ ହେବ 4 8 1 2 3 0। ତ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଇଯିବ ସେଇ 18 ହେବ କି ନାହିଁ। ଏହା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। তুমি କହ ସାର୍ କାହିଁକି ଆମେ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ନେବା, ବିର ଭ୍ୟାଲୁ କାହିଁ 0 ନେବା। ତୁମେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ନିଅ। ତୁମେ ଯଦି 2 ନେବ ଆଉ ଏଠି ଯଦି 3 କ'ଣ ନେଇଯିବ ଯୋଗ କର, ଦେଖିବ ଇଏ 18 ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ନ ହେବ ହେଇପାରିବ ନା। ତ ସିଏ କହିଥିଲା ଆମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲା ଯେ ଇଏ ଏକ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ନେଇଛେ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଆଉ ବିର ମୂଲ୍ୟ 0। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର କହିଛି ଯଦି 3p7q8 ସଂଖ୍ୟାଟି 44 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ p ଓ qର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର ଯୋଡ଼ିର ତାଲିକା କର। ଆଚ୍ଛା ହଉ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବର। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କେମିତି ନା 3p7q8 ସଂଖ୍ୟାଟି 44 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ p ଓ qର ମୂଲ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଓ 11 ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେମିତି ନା ଯେଉଁ 44 ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନା 11 4 44। ହଁ, ଯିଏକି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗେ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଲେଖିବା। ତ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ 4 କି କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଜାଣିଛ ତ? ତ ଶେଷ 2 ଅଙ୍କ ଆମର ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିଲା 3p7q98 ଏ q8 ଦେଇଥିଲା। ତ ଶେଷ 2ଟା ଅଙ୍କ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା q ଆଉ 8 ଅଛି। ତ ଇଏ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ qର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କେତେ ନେଇପାରିବା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଇଦର 0 ନେବା, ନହେଲେ 2 ନେବା, ନହେଲେ 4, ନହେଲେ 6, ନହେଲେ 8। ତାମାନେ କହିଥିବ ଯେ ସବୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ହେବ। ଅଯୁଗ୍ମ ନେଇକି ତ ହେଇପାରିବନି, ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଦେଖିବା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା। ତ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଓ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କର ସମଷ୍ଟିର ଅନ୍ତର। ତ ସେଇଟା କି ହେଇପାରିବ 0 ଆଉ 11ର ଗୁଣିତକ ହେବ। ତ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ ସମଷ୍ଟି ଆମେ କାହାକୁ ନେଲୁ ନା ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି 3 7 8। ତ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ 18 ହେଇଯିବ। 8 7 15 18। ତ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ସମଷ୍ଟି କିଏ ରହିଛି p ଆଉ q ରହିଛି। ତାର ସମଷ୍ଟି କଥା କହିଥିଲା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଅନ୍ତର କେତେ ଆସିବ ନା ସାର୍ ଆମର ତ କ'ଣ ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ତ 18 ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ 18 ଯଦି p q ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ତାହେଲେ ତାର ଅନ୍ତର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖିଛେ 18 - p + q।
तो এইটা আমি আউ কেমিতি লিখিপারিবা না স্যার যদি আমি 18 মাইনাস পি প্লস কিউ রখিবা তাহলে ইকুয়াল টু কেতে হব 11 হব তেবে এপট রয়েছে 18 এপট রয়েছে 11 তেবে আমি লিখিপারিবা পি প্লস কিউ ইকুয়াল টু 7 কেমিতি না 18 রু যদি আমি পি কিউ বিয়োগ করদেবা মানে এই যে 11 যদি বিয়োগ করদেবা তাহলে কেতে যে 7 রহিব তো সেই অনুসারে এটি 7 লেখা হয়েছি আর যদি 18 রু পি প্লস কিউ যদি ইকুয়াল টু 0 নেবু তাহলে তেবে পি প্লস কিউ ইকুয়াল টু 18 হব কেমিতি না 18 শূন্য সেই 18 তো পি কিউ ভ্যালু 18 আসଯିବ तो यह केवल पी रैल्यू 9 आउ क्यू रैल्यू 9 पे संभव किंतु क्यू जुग्म हेबा दरकार तेणु यह असंभव संभाव्य जोड़ी ताने पी प्लस क्यू इक्वल टू 7 हम तो सही अनुसार आम लिखिपर क्यू इक्वल टू 0 तो पी इक्वल टू 7 तो क्यू इक्वल टू के 0 आ क्यू रैल्यू जो 2 नवा ताने पी इक्वल टू 5 हम कहीं 5 to 7 तो क्यू रैल्यू 2 आउ क्यू रैल्यू जो 4 नवा ताने एटा को लिखिपर पी इक्वल टू 3 आउ क्यू इक्वल टू 4 क्यू रैल्यू जो 6 नवा ताने पी इक्वल टू 1 क्यू इक्वल टू 6 तो क्यू इक्वल टू 8 हेले पी रो मूल्य ऋणात्मक हेबो तो पी और क्यू रो जोड़ी 70523416 बुझी पारिलो 6 नंबर आजिका एट रखा नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन करिया थैंक यू।